Ano mainit nila na bread pa? Ah, yung parang, ato yung sesame. Ay na lang siguro po. I-try mo. Yung sesame bun, yun pa o yun. At saka mainit pala yung kanilang ano kaya binibili. Yun ba pa? Yung isa sa chat pa. Sige. Ari. Yeah. This one pa. Masarap sa itlog yan pa eh. Is ganahan ka? Sige. Inang liko-liko. Yan pa yan, masarap yan. Bago pa yan, yan. Usa ka pineapple bun pa. Mainit pa kaya yan? Or adong mainit? Bisik. Sige, yan na lang pa mga